करते हैं बुलेटिन का बाकायदा आगाज। फैसलाबाद वालों को मिलेगी बेहतर तिब्बी सहूलियात। निगरां हुकूमत ने हॉस्पिटल बेहतर बनाने की ठान ली। फैसलाबाद में हॉस्पिटल्स के लिए 30 करोड़ 62 लाख मंजूर। जनरल हॉस्पिटल फैसलाबाद के लिए 30 करोड़, THQ तांदियावाला के लिए 30 लाख, जुमरा, कुड़ियांवाला और डिचकोट के लिए 10-10 लाख रुपए मुख्तस। निगरान हुकूमत का शहरियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात की फराहमी के लिए इक़दामात का सिलसिला जारी। जिला फैसलाबाद में जारी सात सेहत के मनसूबों के लिए 30 करोड़ 62 लाख रुपए के फंड्स मुख्तस कर दिए। जनरल अस्पताल 224 के लिए 30 करोड़ के फंड्स मुख्तस किए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर मेडिकल सर्विसेज डॉक्टर जाफिर हुसैन के मुताबिक तहसील अस्पताल तांदियावाला के लिए 30 लाख, THQ जुमरा, खुरड़ियावाला, डिजकोट के लिए 10-10 लाख रुपए रखे गए हैं। ट्रामा सेंटर समंदरी और जच्चा बच्चा सेंटर 215 के लिए 1-1 लाख रुपए के फंड्स मुख्तस किए गए हैं। गवर्नमेंट जनरल अस्पताल चक नंबर 224 जिसके लिए तकरीबन 300 मिलियन, THQ अस्पताल तांदरावाला जिसके लिए 3 मिलियन, THQ अस्पताल झुमरा जिसके लिए 1 मिलियन, 60 बेड अस्पताल खोड़ियावाला जिसके लिए 1 मिलियन, डिजकोट के लिए 1 मिलियन, ट्रामा सेंटर समंदरी के लिए 1 लाख और चक नंबर 215 में हमारा जो मैटरनल एंड चाइल्ड सेंटर हेल्थ सेंटर कंप्लीट हो रहा है उसके लिए 1 मिलियन। मुख्तस फंड्स अक्टूबर तक इस्तेमाल किए जा सकेंगे। महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ के मातहत मनसूबों की तकमील से तिब्बी सहूलियात में मजीद बेहतरी आएगी। अभी जो हमारा ड्यूरेशन है वो जुलाई से लेकर अक्टूबर तक ये फंड्स मुख्तस किए गए। फर्दर जो है वो जो फर्दर होगा उसके बाद फर्दर शामिल कर लिए। मुख्तस करदा फंड से अस्पतालों के तामीराती काम और तिब्बी साजो सामान की खरीदारी की जाएगी। कैमरामैन ईमान अली के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। दूसरी जानिब शहरियों के लिए सरदर्द की दवा खरीदना भी सरदर्द बन गया। जंग में अद्वियात भी महंगाई की लपेट में। पैनाडोल, पायोडीन, ब्रूफिन समेत दीगर अद्वियात की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया। जंग में पैनाडोल का पत्ता 26 रुपए से बढ़कर 33 रुपए का हो गया। पायोडीन की एक बोतल पर 100 रुपए का इजाफा। 148 रुपए वाली पायोडीन की बोतल 250 रुपए पर जा पहुंची। शहरियों ने हुकूमत से अद्वियात की कीमतों पर काबू पाने का मुतालबा कर दिया। ऐसी बात है, मतलब पहले जो हम पैनाडोल का पत्ता लेते थे वो कोई 20 रुपये का मिलता था और अब उसका रेट हो गया कोई 35 रुपये। तो जो रेगुलर मेडिसिन है वो इतनी महंगी हो गई है, ठीक है, और उसके साथ जो दिल वगैरह की मेडिसिन है वो उसका रेट देखें वो कहाँ तक जाएगा। और इंसान क्या करे, मतलब जो मेन मेडिसिन है वो नहीं प्रॉपर ले जा रहे, तो खाने पीने की जो महंगाई वगैरह है उस पर क्या करेगा। हुकूमत की जानिब से डेंगू टेस्ट की फीस मुकर्रर। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने निजी लेबॉर्ट्रीज में डेंगू बुखार के टेस्ट की फीस 90 रुपए मुकर्रर कर दी। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया जिसके मुताबिक 30 जून 2024 तक फीस वसूली पर अमल दरामद होगा। डेंगू टेस्ट मुस्तनद डॉक्टर की तजवीज़ पर किया जाएगा। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में वाक़या या अलहदा से काम करने वाली लेबॉर्ट्रीज पर अहकामात लागू होंगे, जबकि सरकारी हॉस्पिटल्स में डेंगू टेस्ट की मुफ्त सहूलत की फराहमी जारी है। बिजली आती नहीं मगर कीमत बढ़ती जा रही। बिजली 1 रुपये 25 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी। इतलाक जुलाई, अगस्त और सितंबर के बिलों पर होगा। लोग कहते हैं बिल अदा करें या बच्चों का पेट पालें। हुकूमत ने गरीब आवाम पर बिजली की सूरत में महंगाई का एक और बम गिरा दिया। नेपरा ने डिस्पोज सार्फिन के लिए बिजली 1 रुपये 25 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। नेपरा के मुताबिक इसका इतलाक जुलाई, अगस्त और सितंबर के बिलों पर होगा। इससे कबल सार्फिन से सहमाही एडजस्टमेंट्स की मद में 47 पैसे औसतन फी यूनिट चार्ज किया जा रहा था, जो कि जून 2023 तक था। चिन्नौर के शहरी बिजली की फिर से कीमत बढ़ने पर फट पड़े। कहते हैं हम बारी बिल अदा करें या बच्चों का पेट पालें। हुकूमत गरीब आवाम का नहीं सोच रही। आए दिन बिजली की कीमत बढ़ाना गरीब दुश्मनी है। महंगाई आगे बहुत है, घर के अखराजात नहीं पूरे हो रहे, बिजली का बिल कहाँ से पूरा करेंगे। गैस के अखराजात हैं, बिजली मिलती भी नहीं है, फिर भी बिल इतने आ जाते हैं जो इंसान के अफोर्ड नहीं कर सकते। शहरियों ने हुकूमत से बिजली की कीमतों में इजाफे के फैसले को वापस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अली ज़ेब के साथ वकार गुम्मन, सिटी 41 चिन्नौर। बिजली की कीमत में 3.5 रुपए फी यूनिट तक मजीद इजाफे का इम्कान। कीमतें बढ़ने की वजह IMF की शराइत नहीं बल्कि डॉलर की गैर मुस्तहकम सूरत हाल है। बिजली महंगी होने की सूरत में सार्फिन पर 100 अरब रुपए से ज्यादा का इजाफी बोझ बढ़ेगा। बिजली की कीमत में 3.5 रुपए फी यूनिट तक मजीद इजाफे का इम्कान। ताजिर बिरादरी हुकूमत पर बरस पड़ी। सीनियर नायब FCCI डॉक्टर सज्जाद अरशद कहते हैं कि हुकूमत बिजली मजीद महंगी करने के मंसूबे बना रही है, जो कि कारोबारी तबके समेत आम सारिफ के लिए बुरी खबर है। पाकिस्तान के लिए तो पहले ही बहुत मुश्किल है, बिजली का रेट बहुत ज़्यादा है। अगर ये मजीद और इंक्रीज कर देंगे, जो लोगों को अपनी आर्डर्स जो हैं उन्हें भुगताना मुश्किल हो जाएगा। और ये कारोबार जो यूनिट्स चल रहे हैं ये पहले तो 40%, 50%, 30% पे चल रहा है
تو یہ تو بہت بڑا المیہ بننے جا رہا ہے۔ ڈاکٹر سجاد ارشد نے کہا کہ براہ راست بجلی سے چلنے والے کاروبار پہلے ہی تباہ ہو چکے ہیں، بجلی مہنگی ہونے سے رہا سہا کام بھی بند ہو جائے گا۔ حکومت جو ہے وہ لوگوں کو کم از کم انڈسٹری کو سولر دے اور وہ 6% پہ لو ریٹ پہ دے تاکہ ہم کوئی بہتری کر سکیں، لوگوں کو متبادل کچھ ایسی سہولت ملے، کچھ لوگ اپنا سسٹم جو ہے وہ سولر پہ شفٹ کر لیں، کچھ بجلی پہ کریں۔ تاجروں نے حکومت سے سستی بجلی کی فراہمی کے لیے متبادل ذرائع فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شراز بٹ، سٹی 41، فیصل آباد۔ مالی سال 2022-23 ختم، ادارہ شماریات نے تجارتی رپورٹ جاری کر دی۔ ملکی برآمدات $4 ارب خسارے سے بڑھ کر $27 ارب 744 ملین رہیں۔ تجارتی خسارہ گزشتہ سال سے 43% کم رہا۔ مالی سال کے آخری مہینہ جون کی برآمدات مئی سے زیادہ رہیں۔ مالی سال 2022-23 ختم، ادارہ شماریات نے تجارتی رپورٹ جاری کر دی۔ ملکی برآمدات $4 ارب خسارے سے بڑھ کر $27 ارب 744 ملین رہیں۔ تجارتی خسارہ گزشتہ سال سے 43% کم رہا۔ مالی سال کے آخری مہینہ جون کی برآمدات مئی سے زیادہ رہیں۔ سال 2021-22 کی برآمدات $31 ارب 782 ملین کے مقابلے میں $27 ارب 744 ملین رہیں۔ درآمدات 31% کم ہو کر $80 ارب سے $55 ارب تک آ گئیں۔ حکومت نے درآمدات پر پابندیاں لگا کر تجارتی خسارہ کم کرنے کا ٹارگٹ پورا کر لیا۔ سال 2021-22 کا تجارتی خسارہ $48 ارب ریکارڈ کیا گیا تھا۔ سال 2022-23 تجارتی خسارہ 43% کم ہو کر $27 ارب 547 ملین رہا۔ مالی سال 2022-23 کا آخری ماہ برآمدات میں مئی سے بہتر رہا۔ جون میں برآمدات 7.55% بڑھ کر $2 ارب 366 ملین ہو گئیں۔ جون میں تجارتی خسارہ $2 ارب سے کم ہو کر $1 ارب 814 ملین ریکارڈ کیا گیا۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں 15% شہری ووٹ کا اندراج اور درستگی نہ کرا سکے۔ 13 جولائی کے بعد ووٹر لسٹیں منجمد کر دی جائیں گی۔ ووٹرز کو مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ الیکشن کمیشن نے آگاہی مہم بھی تیز کر دی۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں ووٹ کا اندراج نہ کروانے والے افراد میں معذور اور بزرگ افراد شامل ہیں۔ خواجہ سرا کی بھی بڑی تعداد ووٹ کا اندراج نہ کروا سکی۔ ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر گلزار اختر کا کہنا ہے 13 جولائی کے بعد ووٹر لسٹ فریز کر دی جائیں گی۔ الیکشن کمیشن کے دفتر میں ووٹ کا اندراج اور درستگی ہو سکتی ہے۔ آن لائن فارم حاصل کر کے دفتر میں جمع کروایا جا سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا 13 جولائی کے بعد ووٹ کا اندراج اور درستگی نہیں ہوگی۔ گدا گری ایک منافع بخش پیشہ اور کاروبار، بچے گداگر مافیا کا شکار، ننھے فرحان کو والدین سے دور کر دیا گیا۔ چائلڈ پروٹیکشن بیورو نے سرچ آپریشن کے دوران 7 سالہ فرحان کو بھیک مانگتے ہوئے بازیاب کرایا۔ بچے کے والدین کی تلاش شروع کر دی گئی۔ فیصل آباد میں گداگر مافیا نے ننھے فرحان کو والدین سے دور کر دیا۔ چائلڈ پروٹیکشن بیورو نے سرچ آپریشن کے دوران 7 سالہ فرحان کو بھیک مانگتے ہوئے بازیاب کرایا۔ فرحان اپنے والدین کے بارے میں بتانے سے قاصر ہے۔ فرحان علی۔ امی ابو کہاں پہ ہیں؟ جامعہ رندے۔ وہ کہاں پر ہے گاؤں؟ ہاں؟ وہاں پہ کون چھوڑ کے گیا تھا جہاں بھیک مانگ رہے تھے؟ میں پھیلا ودو یہاں سے۔ ڈسٹرکٹ آفیسر روبینہ اقبال کہتی ہیں کہ بچے کے والدین کی تلاش جاری ہے۔ بچے نے پوچھنے پر بتایا کوئی شخص اسے ریلوے اسٹیشن چوک پر چھوڑ گیا ہے۔ ریلوے اسٹیشن چوک سے بھیک مانگتا ہوا ملا ہے۔ اس بچے سے جب انٹیروگیٹ کیا گیا ہے تو اس نے بتایا کہ جس جگہ کا بتا رہا ہے اس جگہ کے بارے میں مطلب کوئی نو ہاؤ نہیں ہے، چک جھمرا کا بھی نہیں ہے یہ بچہ، چامارا ٹائپ کچھ بول رہا ہے۔ تو والدین کا اسے ایگزیکٹ نہیں پتا، اپنا ایڈریس نہیں معلوم، کوئی فون نمبر نہیں معلوم۔ اس کے بقول اسے کوئی شخص وہاں پہ بھیک مانگنے کے لیے چھوڑ کے چلا گیا ہے۔ بھیک مانگنے والے مافیا بچوں کا سہارا لے کر پیسے مانگتا ہے، جبکہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو بچوں کو اس لعنت سے نجات دلانے کے لیے سرگرم عمل ہے۔ کیمرہ مین عقیل نقاش کے ساتھ مریم رضا، سٹی 41، فیصل آباد۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن کی یونیورسٹیز پر نئے کالجز سے الحاق پر پابندی۔ جی سی یونیورسٹی فیصل آباد آئندہ تعلیمی سیشن کے لیے کسی نئے کالج کو ایفیلیشن نہیں دے گی۔ صرف پہلے سے الحاق شدہ کالجز آئندہ سیشن کے لیے توسیع کے لیے درخواست دے سکیں گے۔ پہلے سے الحاق شدہ کالجز کو بھی کوئی اضافی یا نیا کورس نہیں ملے گا۔ کالجز کو صرف پہلے سے منظور شدہ ڈگری پروگرامز ہی جاری رکھنے کی اجازت ملے گی۔ ایچ ای سی کی طرف سے قوانین میں ترمیم کے بعد ہی نئے کالجز کو الحاق دینے کی اجازت ملے گی۔ آپ کو بتا رہے ہیں ہائر ایجوکیشن کمیشن کی یونیورسٹیز پر نئے کالجز سے الحاق پر پابندی۔ جی سی یونیورسٹی فیصل آباد آئندہ تعلیمی سیشن کے لیے کسی نئے کالج کو ایفیلیشن نہیں دے گی۔
صرف پہلے سے الحاق شدہ کالجز آئندہ سیشن کے لیے توسیع کے لیے درخواست دے سکیں گے۔ پہلے سے الحاق شدہ کالجز کو بھی کوئی اضافی یا نیا کورس نہیں ملے گا۔ کالجز کو پہلے سے صرف منظور شدہ ڈگری پروگرامز ہی جاری رکھنے کی اجازت ملے گی۔ HEC کی طرف سے قوانین میں ترمیم کے بعد ہی نئے کالجز کو الحاق دینے کی اجازت ملے گی۔ یہاں آپ کو بتائیں، ورلڈ بینک کے تعاون سے جنگ میں پہلے فیز کے منصوبوں کے ورک آرڈر کرنے کا فیصلہ۔ شفافیت اور معیار پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ ڈپٹی کمشنر کا ٹھیکیداروں کو واضح پیغام، غیر معیاری مٹیریل پر ادائیگیاں روکنے کا اندیا دے دیا۔ عالمی بینک کے تعاون سے جھنگ میں پہلے فیز کے منصوبوں پر کام کے آغاز کے حوالے سے اجلاس۔ ڈپٹی کمشنر عبداللہ خرم نیازی نے صدارت کی۔ اجلاس میں منصوبوں پر بریفنگ دی گئی۔ 26 کروڑ روپے سے زائد لاگت کے 4 منصوبوں کے 10 جولائی کو ورک آرڈرز جاری کیے جائیں گے۔ ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہم نے ٹینڈر پروسیس کو دیکھا، مانیٹر کیا۔ 4 ایجنسیز نے اس کو مانیٹر کر کے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے اچھی رپورٹ دی۔ اب ہماری آگے کوشش ہے کہ یہ جو پرانا کانٹریکٹ سسٹم ہے اس کو ہم بہتر کر سکیں، ایک ٹرانسپیرنسی لے کے آ سکیں تاکہ کانٹریکٹر کو بھی ذرا کانفیڈنس ہو کو ایلیگل گریٹیفیکیشن نہیں دینی، اور وہ ہم اس پہ پریشر دے کے ٹائم لائن کے ساتھ جو اچھی موبلائزیشن کے ساتھ کوالٹی کے ساتھ کام کر سکیں، کیونکہ کوالٹی کا کام ہوگا تو وہ چیزیں پائیدار ہوں گی اور اس شہر کو ڈیولپ کر سکیں گے۔ ٹھیکیداروں کو کام کی ٹائم لائن مرتب کرنے کے لیے 2 دن کی مہلت۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ ٹف ٹائل کی مضبوطی، تعمیر میں استعمال ہونے والے میٹیریل کا تناسب بھی چیک ہوگا۔ پارکس اور ڈرل بیڈز کے تعمیراتی میٹیریل کا معیار بھی جانچا جائے گا۔ انہوں نے اوورسیئرز، سب انجینئرز اور ہیڈ کلرکس کو کمیشن کلچر ختم کرنے کا سخت حکم دیتے ہوئے وارننگ بھی دی۔ بولے ٹھیکیدار شفافیت کو ملحوظ خاطر رکھیں، منصوبوں کے معیار پر زیرو ٹالرنس ہوگی۔ ہماری جو خاص طور پہ کوالٹی آف ورک پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ٹائم لائن پہ 5 روڈز ہیں، گلیاں جو ہیں اس پہ ہم نے خاص طور پہ جو ٹف ٹائل کا کام شروع کرانا ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے لیڈیز پارک جو ہے خاص طور پہ اس پہ کام شروع ہونا ہے۔ ان سارے کانٹریکٹرز کو بلا لیا گیا ہے، ان کو بتا دیا گیا ہے کہ ٹرانسپیرنسی رہے گی۔ ہیڈ کلرک سے لے کے سب انجینئر سے لے کے انجینئر تک کو کلیئر کٹ میسج دے دیا گیا ہے کہ یہ PCB کا پروجیکٹ ہے، یہ ہمارے لون کا پیسہ ہے، ہم نے ایک ایک پیسے کو اچھی طریقے سے یوٹیلائز کرنا ہے۔ ڈپٹی کمشنر نے غیر معیاری مٹیریل کے استعمال پر ادائیگیاں روکنے کا بھی اندیا دیا۔ کیمرہ مین علی عباس کے ساتھ محمد رمضان مرزا، سٹی 41 جھنگ۔ ڈیزل کی حالیہ قیمتوں میں اضافے کا بوجھ آڑھتیوں کے سر۔ غلہ منڈی جنگ کے آڑھتیوں کو مال دیگر شہروں میں بھجوانے کے لیے اضافی اخراجات بڑھ گئے۔ کھاد کی ترسیل کا نظام بھی متاثر ہونے لگا۔ ٹرک کے کرائے میں فی کلومیٹر 22 سے 28 روپے تک کا اضافہ کر دیا گیا۔ ڈیزل کی بڑھتی قیمتیں آڑھتیوں کی مشکلات میں اضافہ کرنے لگیں۔ غلہ منڈی جنگ کے آڑھتیوں کو مال دیگر شہروں میں بھجوانے کے لیے اضافی اخراجات برداشت کرنا پڑتے ہیں۔ ٹرانسپورٹیشن کے اخراجات میں اضافے سے کھاد کی ترسیل کا نظام بھی متاثر ہونے لگا۔ ٹرکوں کے کرائے میں فی کلومیٹر 22 سے 28 روپے تک کا اضافہ کر دیا گیا۔ آڑھتیوں کا حکومت سے ریلیف کی عدم فراہمی کا شکوہ۔ بولے متعدد بار درخواستوں کے باوجود ریلیف کی فراہمی کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے جا رہے۔ ابھی جو ڈیزل کی قیمتیں بڑھی ہیں اس سے یقیناً ایک مہنگائی کی لہر تو آئی ہے۔ ابھی ہم نے جو پچھلے ہفتے جو مال ہم نے 12,000 کرائے پہ بھیجا تھا اس کا 17,000 پہ ڈیمانڈ کرنے لگے ہیں۔ اپنے من مانے کرائے ان کے ہیں اور ان کو کوئی پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ ہم حکام والا سے کہتے ہیں کہ ان کو کنٹرول کیا جائے، اور اس سے ورنہ بہت زیادہ مہنگائی کی لہر آئے گی جس سے عام آدمی پہ بھی اثر پڑے گا۔ تاجروں نے ڈیزل کی قیمت میں کمی اور کاروباری سیکٹر کو مالی مشکلات میں کمی کے لیے واضح پالیسی بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرامین عظیم احمد کے ساتھ اویس خان، سٹی 41 جنگ۔ FBR کے تصدیقی نظام پوائنٹ آف سیل سسٹم کے قوانین میں تبدیلی۔ دکانوں کی رجسٹریشن کے لیے 1000 اسکوائر فٹ کی شرط ختم کر دی گئی۔ دوسری جانب پیداواری یونٹس کی خصوصی مانیٹرنگ اور آڈٹ شروع کر دیا۔ FBR کے تصدیقی نظام پوائنٹ آف سیل سسٹم کے قوانین میں تبدیلی۔ دکانوں کی رجسٹریشن کے لیے 1000 اسکوائر فٹ کی شرط ختم کر دی گئی۔ ٹیکسٹائل اور چمڑے کی رجسٹرڈ دکانوں پر سیلز ٹیکس کی شرح میں اضافہ۔ ٹیکسٹائل اور چمڑے کی مصنوعات پر سیلز ٹیکس 12 سے بڑھا کر 15% کر دیا۔ FBR کی جانب سے سیلز ٹیکس چوری روکنے کے لیے اہم اقدام، پیداواری یونٹس کی خصوصی مانیٹرنگ اور آڈٹ شروع کر دیا۔ کارخانوں میں FBR کی خصوصی ٹیمیں تعینات کرنے کی منظوری دے دی گئی۔ شکایات سامنے آنے پر سیکشن 40B کے تحت کارخانوں میں FBR کی خصوصی ٹیمیں تعینات کی جائیں گی۔ ٹیمیں کارخانوں کی پیداوار، اسٹاک اور خرید و فروخت کے تمام ریکارڈ کی چھان بین کریں گی۔ کارخانوں کے پاس موجود ریکارڈ کا بھی آڈٹ کیا جائے گا۔ مانیٹرنگ کے ذریعے پیداواری سیکٹر میں بھارتی ٹیکس چوری کا تخمینہ لگایا جائے گا۔ فیصل آباد میں بوگس کمپنی کے ذریعے جاری سیلز ٹیکس انوائسز کا ایک اور سکینڈل سامنے آ گیا۔ حسن کون ڈائنگ کمپنی کا قومی خزانے کو 30 کروڑ روپے سے زائد کا نقصان۔ FBR نے تحقیقات شروع کر دی۔
फैसलाबाद में बोगस कंपनी के जरिए जाली सेल्स टैक्स इनवॉइसेस का एक और स्कैंडल सामने आ गया। हसन कोन डाइंग कंपनी का कौमी खजाने को 30 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान। एफबीआर ने तहकीकात शुरू कर दी। हसन कोन डाइंग कंपनी 2013 में एफबीआर में रजिस्टर्ड हुई। कंपनी ने मार्च 2023 में 70 करोड़ से ज्यादा की ट्रांजेक्शंस की। कंपनी ने मजमूई तौर पर 1 अरब से ज्यादा बोगस खरीदारी जाहिर की। रिकॉर्ड में जाहिर करदा सेल्स टैक्स की गैर कानूनी एडजस्टमेंट की गई। हसन कोन डाइंग कंपनी ने कौमी खजाने को 30 करोड़ से ज्यादा का नुकसान पहुंचाया। एफबीआर हुकाम के मुताबिक मुतल्लिका कंपनी मालिकान को नोटिस जारी किए गए हैं, मगर कोई जवाब नहीं आया। फैसलाबाद डिवीजन में BISP प्रोग्राम में रजिस्टर्ड खवातीन को रकम की फराहमी का सिलसिला दोबारा शुरू। रिटेल दुकानों पर खवातीन का रश। सिस्टम में खराबी के सबब खवातीन इंतजार की अजियत बर्दाश्त करने पर मजबूर। खवातीन के साथ आए कम से बच्चे भी गर्मी में ख्वार होने लगे। फैसलाबाद डिवीजन में BISP प्रोग्राम में रजिस्टर्ड खवातीन को रकम की फराहमी का सिलसिला दोबारा शुरू। रिटेल दुकानों पर खवातीन का रश। सिस्टम में खराबी के सबब खवातीन इंतजार करने की अजियत बर्दाश्त करने पर मजबूर। खवातीन के साथ आए कमसिन बच्चे भी गर्मी में ख्वार होने लगे। फैसलाबाद में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम समाही किस्त का ईद के बाद दोबारा आगाज। रिटेल दुकानों पर खवातीन का रश। सिस्टम में खराबी के सबब खवातीन इंतजार की अजियत बर्दाश्त करने पर मजबूर हैं। खवातीन के साथ आए कमसिन बच्चे भी गर्मी में ख्वार होने लगे। दुकानदार कहते हैं सिस्टम नहीं चल रहा। खवातीन का कहना था कि शदीद गर्मी में सुबह से लाइन में खड़े हैं। हुकूमत इमदादी रकम की तकसीम में दरपेश मसाइल हल करवाए ताकि हमें धक्के ना खाने पड़े। जंग में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रजिस्टर्ड खवातीन की मुश्किलात कम ना हो सकी। खवातीन को रकम के हसूल की फ्राहमी के पहले सेंटर कायम किए गए। सेंटर्स में नाकिस इंतजामात पर मुख्तलिफ फ्रेंचाइजेस के जरिए रिटेलर शॉप्स पर रकम देने का फैसला किया गया। वहाँ पर भी कोई खातिर ख्वाह इंतजाम न हो सके। खवातीन रकम के हसूल के लिए मारे मारे फिरने लगी। फ्रेंचाइज में इंतजामात नाकिस। खवातीन को बैठने की मुनासिब जगह फ्राहम नहीं की गई। खवातीन को परेशानी का सामना रहा। आके खलोते पहले कार्ड फड़ लिया, फिर सिस्टम बन जा रहा। मुड़ के हुण कार्ड जेडे पहले फड़े आ, कोई शो भुगतान रहे आ, कोई साडे फड़े आ, ताकि बाकी बुढ़ियां खलोतियां। बुजुर्ग खवातीन रश ज्यादा होने के बायस पसीने से शराबूर होकर इंतजामिया की राह तकती रहीं। पैगाम यूनियन का ईद बोनस बिला तफरीक न देने पर फेस्को हेडक्वार्टर में एहतजाजी मुजाहरा। एहतजाज में पैगाम यूनियन के अहदेदारान की शिरकत। हुक्काम के खिलाफ नारेबाजी। यूनियन ने बोनस की रकम तमाम मुलाजमीन को देने का मुतालबा कर दिया। फेस्को पैगाम यूनियन ईद बोनस तमाम मुलाजमीन को ना देने पर वजारत पावर डिवीजन से नाला। ईद बोनस की बिला तफरीक तकसीम के लिए पैगाम यूनियन ने फेस्को हेडक्वार्टर में एहतजाज किया, जिसमें ओहदेदारान ने शिरकत की। ईद बोनस की रकम सिर्फ स्केल 1 से 15 तक के मुलाजमीन को देना ज्यादती करार। यूनियन के ओहदेदारों की पावर डिवीजन के हुक्काम के खिलाफ शदीद नारेबाजी। रहनुमा पैगाम यूनियन मियां इफ्तिखार का कहना था कि बोनस तमाम मुलाजमीन का हक है। सख्त शराइत पर बोनस की मंजूरी चंद एक मुलाजमीन के सिवा किसी के हक में नहीं। उनका कहना था कि मुतालबात की अदम मंजूरी पर पार्लियामेंट के बाहर एहतजाजी धरना देंगे। पहली दफा जो है ये कट लगा के बोनस दिया गया है। हम ये समझते हैं कि एक तो ये इसकी जो पूरी स्ट्रेंथ है स्टाफ की वो मौजूद नहीं है, और उसके बावजूद एक बंदा जो 3 बंदों का काम कर रहा है। ओहदेदारों ने बिला तफरीक बोनस की रकम ना देने पर मुल्क गिर एहतजाज का इंदिया दे दिया। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ अवैस अली, फैसलाबाद। फैसलाबाद पुलिस हुक्काम की अदम तवज्जो से पुलिस राइडिंग स्कूल खंडर में तब्दील। अफसरान ने राइडिंग स्कूल से न सिर्फ आमदनी का जरिया बंद किया, बल्कि शहरियों को राइडिंग सीखने से भी महरूम कर दिया। फैसलाबाद पुलिस हकाम की अदम तवज्जो से पुलिस राइडिंग स्कूल खंडर बन गया। स्कूल गैर फाल होने से आमदन खत्म होने के साथ साथ शहरी राइडिंग सीखने से महरूम हो गए। पुलिस राइडिंग स्कूल के गेट और अतराफ में गंदगी के अंबार लग गए। गंदगी के ढेरों से राइडिंग स्कूल की खूबसूरती इमानत पड़ गई। गंदगी और तफन के बाद शहरी स्कूल में दाखिले से कतराते हैं। स्कूल में खड़े दर्जन भर घोड़े भी महकमा पर बोझ बन गए। RPO आबिद खान ने राइडिंग स्कूल को बैनुल-अक़वामी मेयार के मुताबिक बनाने का हुक्म दे दिया है। फैसलाबाद पुलिस राइडिंग स्कूल फाल होने से महकमा को माकूल आमदन होगी। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ तैयब मकबूल, फैसलाबाद। चिन्योट में कपास की फसल पर चेस्तीले और सफेद मक्खी का जज़वी हमला। काश्तकार फसल बचाने के लिए परेशान। माहिर तहफ़्फ़ुज़ नबातात ने एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत कर दी। चिन्योट और भुआना में कपास की फसल पर चुस्त तेले और सफेद मक्खी का जुज़वी हमला। काश्तकारों की माली मुश्किलात में इजाफे का अंदेशा। कहते हैं हुकूमती हदायत पर कपास की कीड़ों के हमले से फसल के पत्तों और पौधे को नुकसान पहुंच रहा है, जिससे पैदावार मुतासर होगी। बीमारी हमला की खड़ी है, सफेद मक्खी ते चुस्की और तेला जी कीड़ा, तो वो फसल का बहुत नुकसान हो रहा है। पत्ते जड़े वो खाधे जाते हैं सारे।
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਚੱਕਰ ਲਾਵਣ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਪਰੇ करना है, ये बच जाए। माहिर तहफ़्फ़ुज़ नबातात मुंतज़िर मेहदी ने एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत कर दी। कहते हैं किसान कपास के खेतों और खालों को जड़ी बूटियों से पाक रखें। पहला स्प्रे मुफीद और नुकसानदेह कीड़ों को तनासुब को मद्देनजर रखकर करें। उनका कहना था कि चुस्त तेले का हमला नुकसान की मुआशी हद से ज्यादा हो तो काश्तकार फ्लोनिकामिड 60 ग्राम या डाइनोटिफेरोन 100 ग्राम फी एकड़ के हिसाब से स्प्रे करें। अगर कीड़ों का हमला नुकसान की मुआशी हद एक बालिग बच्चा फी पत्ता से ज्यादा हो या ऊपर वाले पत्तों पर वाज़ेह नुकसान नजर आए तो महकमा ज़राअत पेस्ट वार्निंग के माहिरीन के मशवरे से सिफारिश करदा जहर का स्प्रे करें। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। शहर को साफ सुथरा रखने के हवाले से डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में बिजनेस कम्युनिटी का इजलास। होटल मालिकान, मेडिकल स्टोर, पिज्जा शॉप्स मालिकान, फार्मास्यूटिकल होलसेल डीलर्स और शादी हॉल्स और मार्की मालिकान के इजलास में शिरकत। डिप्टी कमिश्नर ने खुलेआम कचरा या सॉलिड वेस्ट फेंकने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का इंदिया दे दिया। इस मौका पर अली अनान कमर का कहना था तमाम बिजनेस कम्युनिटी अपना सॉलिड वेस्ट खुलेआम ना फेंके। उनका कहना था तमाम कारोबार करने वाले अपना अपना कारोबार और करीबी शाहराहों की सफाई का ख्याल रखें। खुलेआम फेंकना कचरा हवा से उड़ाकर सारे शहर को गंदा करता है। उनका कहना था आइंदे खुलेआम कचरा फेंकने वाले अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अली अनान कमर ने वेस्ट मैनेजमेंट से मीटिंग करके कचरे को बेहतर अंदाज में डंपिंग पॉइंट तक पहुंचाने की हिदायत कर दी। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट मोहम्मद आसिफ रजा की जेर सदारत प्राइस कंट्रोल कमेटी का इजलास। जून में 10 लाख रुपए जुर्माना, 70 अफराद को खिलाफ वर्जियों पर गिरफ्तार किया गया। डिप्टी कमिश्नर ने अफसरान को ओपन मार्केट्स में इंस्पेक्शंस मजीद बढ़ाने की हिदायत कर दी। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू अल्ताफ हुसैन, तीनों तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर्स भी शरीक हुए। डिप्टी कमिश्नर को ब्रीफिंग के दौरान बताया गया जून में 12,000 से ज्यादा इंस्पेक्शंस की गईं। जिला भर में 494 खिलाफ वर्जियों पर 10 लाख से ज्यादा जुर्माना, 4 मुकदमात का इंदराज और 70 अफराद को गिरफ्तार किया गया। डिप्टी कमिश्नर ने अहकामात देते हुए कहा प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट रोजाना फील्ड में इंस्पेक्शन करे, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और मुनाफाखोरी पर कोई मुआफ़ी नहीं होगी। जंग में मुहर्रम अल हराम की तैयारियां। जिला काउंसिल ने तामीराती और तरक्याती काम शुरू करने का फैसला कर लिया। जिला काउंसिल की हदूद में 1 करोड़ रुपए की लागत से मुहर्रम रूट्स पर तरक्याती काम मुकम्मल कराए जाएंगे। मुहर्रम रूट्स पर सीवरेज मसाइल को हल करने के लिए डीसिल्टिंग और मेन होल्स की सफाई होगी। सोलिंग की तामीर और सड़कों पर पेच वर्क का काम भी मुकम्मल कराया जाएगा। जिला काउंसिल की जानिब से तहसील जंग के लिए 29 लाख, श्योरकोट के लिए 25 लाख रुपए जारी किए गए। 18 हजारी और अहमदपुर सयाल के लिए 22 लाख रुपए जारी किए गए। फैसलाबाद में सहाफ़ी बरादरी का स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ एहतजाज। सहाफ़ियों की जानिब से स्वीडन के खिलाफ शदीद नारेबाजी, हुकूमत से तजारती और सिफारती ताल्लुकात खत्म करने का मुतालबा। फैसलाबाद में सहाफ़ी बिरादरी का स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। सदर प्रेस क्लब शाहिद अली कहते हैं हुकूमत स्वीडन से तजारती और सफारती ताल्लुकात को खत्म करे। स्वीडन के साथ सफारती ताल्लुकात खत्म करने के साथ साथ तजारती ताल्लुकात भी तमाम मुस्लिम मालिक को खत्म करने चाहिए ताकि एक सख्त मैसेज हो। नारे लगाने से कुछ नहीं होगा जब तक आप अमली इक़दामात नहीं करेंगे। तमाम मुस्लिम मालिक को खुलकर जिस तरह वो इज़हार मज़म्मत कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ अमली इक़दामात के तौर पर सफारती और तजारती जो है बाइकाट जरूरी है स्वीडन का। सहाफ़ियों की स्वीडन के खिलाफ शदीद नारेबाजी। सेक्रेटरी प्रेस क्लब अज़ादार हुसैन आबदी ने कहा कि पूरी दुनिया के मुस्लिम ममालिक को ठोस और अमली जवाब देना चाहिए। तो इस मौके पर तमाम जितने भी ममालिक हैं मुस्लिम ममालिक, उन्हें जो है यकजा होना चाहिए और अक़वाम मुत्तहिदा में एक करारदाद इस तरह के वाक़यात के खिलाफ जो पेश होनी चाहिए ताकि आइंदा इस तरह के जो वाक़यात हैं वो रोनमा ना हो। सहाफ़ियों ने हुकूमत से आलमी सतह पर इस्लामोफोबिया के खिलाफ इक़दामात और स्वीडन के सफ़ीर को मुल्क बदर करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन ईमान अली के साथ फजील अहमद, सिटी 41, फैसलाबाद। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।